स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं त्वमालवन्नं सहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतो भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कथा सत्र आज सप्तम संध्यारे पुणी थे समस्त श्रोता भक्त मानक आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ जयपुर शाखा तरफ घूरी घूरी धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जेहेतु श्रद्धार सहित आपने समस्ते श्रीमद्भागवतम आस्वादन करमको सुजोग देते भगवान कथा कीर्तन करने। तेरे भगवान कथा हूँ अनंत शास्त्र कहुई। ठीक अच्छे ऊपर एट रख शास्त्र कहुई हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि जमी अनंत हरि कथा सेमती अनंत। भगवान कथार किसी सीमा नहीं, अंत नहीं। स्वयं अनंत देव तांकर सहस्र मुखर भगवान कथा कीर्तन करके सारी पारि ना कि सारी पारे से निजे भी कहते भगवान कथा भगवान लीला कथा कौन कह। भगवान प्रत्येक गुण को जब वर्णना कर प्रत्येक गुणर वर्णना अनंत। भगवान दया, भगवान दया केमिति जदि वर्णना कर सी भी अनंत, तार अंत आम पाइबानी। भगवान कृपा, भगवान करुणा, भगवान जीव प्रति जो प्रकार जिते प्रकार भगवान सब भक्त वत्सलता गुण जहाँ किसी दिव्य गुण सब रही से गुण सब अनंत, तार किसी सीमा नहीं, अंतहीन। तेणु से भगवान कथा को आम आस्वादन करने केवल विचार करिया उचित केते जन्म आमको आवश्यक। गोटे जन्म कौन सब कथा आम आस्वादन कर ये संभव नहीं। भगवान जदि लीला होची अनंत, आम जीवन केते, आम जीवन तो स्वल्प। आम केते वर्ष बंचिया, बड़ हेल्ले तो कलिजुगर तो आयुष्य बर्तमान कमिगलानी।
ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କମିଯିବ ବି। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେତେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଲୀଳା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଜଗତକୁ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଏହାର ହିଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶ୍ରବଣ ନ କରିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କିଏ ବୁଝିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଯୁଗ କ'ଣ ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ସେଇ ସାଧୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ହବ, ନଚେତ୍ ବିନା ଶ୍ରବଣରେ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ, କିଏ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କ'ଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ସେ ତ ଶ୍ରବଣ କରିନି, ଦେବାଦେବ କେମିତି ଆସେ? ସେ ଆସି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେମିତି କରନ୍ତି? ନା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଜଣେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ସେବା କରୁଛି, ଏଇଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ସେ ଭାବନାଟା ତାର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମହିମାଟା ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆହୁରି ବଢିବ। ସେ ମହିମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶ୍ରବଣ ନହେଲେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ, ବିନୋ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନୋ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ବିନୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହବନି। ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ହିଁ ଭାବୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଥିବେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ଅଛି ସେଟା ଠିକ, ସମସ୍ତେ ସେୟା ହିଁ ଭାବିବେ। ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଜଣେ କ'ଣ ବୁଝିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର କେତେ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ଭଗବାନ କିଭଳି ସବୁ ତତ୍ଵମୂଳକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେ ନିଜେ ମନକୁ ମନ କ'ଣ ବୁଝିବ? ମନକୁ ମନ କେହି ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ତ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ହୃଦୟର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ। ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଧାମକୁ। ଏମିତି ଯୋଉ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପୋଡ଼ିଗଲା, ନାଭି ପୋଡ଼ିଲାନି, ତାକୁ ନେଇ ଭସେଇ ଦେଲେ, ସିଏ ଦାରୁ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ଭାଗବତମର ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ନେଇ ସବୁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ଜଣେ ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭୁଲରେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଲୀଳା, କଳିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ କଳି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମୟରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଳି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଭୂମିରେ ମୋର ଅଧିକାର କେବେ ମୁଁ ପାଇବି? ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯିବା ପରେ ତୁମେ ଅଧିକାର ପାଇବ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧାମ ଗଲା ପରେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବେ ବୋଲି କଳିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତ କଳି ପଶି ପାରିବନି।
से भगवान विचार कर ना 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 मु श्रवण कीर्तन द्वारा पशिबिनी सत किंतु एमती लीला करी जो लीला को लोक भूल बुझे भूल शुणे भूल प्रचार करेंगे अधम हाँ विज्ञमानी जो मैंने अधम विज्ञमानी निज को विज्ञ विचार करुवे विज्ञ नुहति से कथा सब करेंगे भगवान मरिगले तेणु भगवान को कथा श्रवण करने द्वारा ही भगवान तत्व कहीं बुझीपर से गीतार भगवान स्पष्ट ही कहले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो विधि तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। अर्जुन मोर जन्म एवं जन्म शब्द आविर्भाव एवं आविर्भाव पर जगत जिते लीला ताको समस्ते तत्व बुझा उचित एवं जब तत्व जब बुझे ताहले संसार उत्तीर्ण है शरीर छाड़ा पर से भगवान पाक फेरे नचेत फेरे जन्म मृत्यु चक्र पड़ी घूरे जगत ये हूँ बहुत बड़ा दुर्दशा सबुठ बड़ समस्या कौन जान जगत जगतर सबुठ बड़ समस्या हूँ जीव जन्म मृत्यु चक्र घूर्णन करुच्ची एटा सी बुझी पार मो जन्म मृत्यु चक्र घूरुची अर्थात जन्म होती गोटे शरीर पाई ये शरीर छाड़ा पुणी आउ गोटे शरीर पाइबी पुणी से शरीर छाड़ा पुणी आउ गोटे शरीर पाइबी ये जो भावना तार ना जीव बुझीपारे बुझीपार भी मन मन कहीं बुझीपारे ना जदि भगवान शरण न जीवे अर्थात गीता भागवत मुझे श्रवण न करेंगे सी बुझीपारे सबु समस्यार कारण हूँ से गोटे आउ कि ना सबु समस्यार कारण कौन ना मुझे जन्म मृत्यु चक्र घूरुची एटा सी बुझीपारे सी भाव कौन ये जन्मटा ही सब लास्ट ये जन्मटा ही मोर सब मैंने कौन कहटा हूँ ये जन्म ही मो सर छाड़ी भगवान पाक जी आपर जो पुणी जन्म अच्छे सी बुझीपारे एटा को हृदयंगम कर सहज भी नुह आप सब शुणुवे समस्ते शुणुथाई पारती कि किए केते गंभीरतार सहित ग्रहण करेंगे कही हेनी समस्ते जे एका भली ग्रहण करेंगे तार किछि माने नहीं जी दृढ़तार सहित ग्रहण कर सी ही भक्त हे अर्थात सी भक्ति करेंगे संसार उद्धार पाइबे विचार करेंगे नचेत से संसार सुख रहा चाहिए परवर्ती जीवन टाक सुखमय करने चाहिए भगवान पाक फेरिया हूँ मनुष्य जन्म लक्ष्य से कौन कहुई
ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏଇ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠି ତାର ଭାବ ଯଦି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନ ହେଇକି ଆଉ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସେ ସବୁ ହଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ। ସେ ସବୁ ହଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ। କିଏ ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧନର କାରଣ ମୁଁ କହୁନି, ଗୀତାର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ କି ଆମ ଦୋଷ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବାବା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ? ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତମ କଥା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତ କଳସ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସଭାରେ। ସେ ସଭାରେ ଦେବତା ମାନେ ଅମୃତ କଳସ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅମୃତ କଳସ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଭାଗବତମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତମର ମହିମା ଆମେ ଜାଣୁ, ତ ଆପଣ ଭାଗବତମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତ ଭାଗବତମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, ତକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦଂଶିତ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅମୃତକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆପଣ ସେ ଅମୃତକୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତମକୁ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କହିଥିଲେ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଭାଗବତମ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଅମୃତ ଆଣିଛୁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅମୃତ ପିଇଦେଲେ ତ ସେ ଅମର ହେଇଯିବେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସେ ସଭା ଭିତରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠେ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଚାର କଲ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ମହାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, କହିଲେ ନା ତୁମେ ଏଟା ଭୁଲ ବିଚାର କଲ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାଗବତମର ମହିମା, ଭାଗବତମ କିଭଳି ତୁମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ସହିତ ଭାଗବତମକୁ ତୁଳନା କରିଦେଲ। ଭାଗବତମ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ କିଛି ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଭାଗବତ, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରିଦେଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ସଭାରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଭାଗବତମ ସଭାରୁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଭାଗବତଙ୍କୁ ତମେ ତୁଳନା କରିଦେଲ। କୋଉଠି ଭାଗବତମ, କୋଉଠି ଅମୃତ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ, ତାର ଅମୃତ କୋଉଠି, ଭାଗବତମ କୋଉଠି, କୋଉଠି କାଛ, କୋଉଠି କାଞ୍ଚନ, ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ। କୋ ସୁଧାଲୋକେ କୋ ସୁଧାଲୋକେ କୋ କାଚ କୋ କାଞ୍ଚନ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ମାନେ ଅମୃତ କୋଉଠି, କୋ ଭାଗବତ କଥା, ଭାଗବତ କଥା କୋଉଠି, ମାନେ କାଚ କୋଉଠି, କାଞ୍ଚନ କୋଉଠି। କାଚ ଓ କାଞ୍ଚନ ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ ଲାଗିପାରେ, ଭାଗବତ କଥା ଅମୃତ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରୁଛ, ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ପାରିବନି। ତାମାନେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଭାଗବତର ମହିମା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସଭାରୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ଭାଗବତମ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ, ଏ ବି ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଜୁଟିବନି। ଆପଣ ଏଟା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଯାହାର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଯାହାର ସଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେହି ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ଆପଣ ଏକଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲିଟାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ନା ସେଟା ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଲିଟାରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ଅଛି କି? କିଛି କ୍ଷତି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି। ଭାଗବତ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହାର ବହୁ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସିଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ବସିକି। ତାମାନେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳେନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି, ଜୟପୁର କଣ ଏତିକି ଲୋକ କି? ଜୟପୁର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଘରୁ ଯଦି ଜଣେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏ ଭିତରେ ଜାଗା ମାନେ ସୋରିଷ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ବା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉ ଜାମ୍, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି,
आसिया पे मत 25 मिनट लगला रूम रे एते जाम एते लोक तो भागवत कथा शुणा कहीं रेस्पॉन्ड ना स्वीकृति ना पुण्य थिले तो आसवे ना तो प्रश्न आस तो से सबुदिन वंचित होकर रही जदि स्वीकृति ना पुण्य ना शुणी पार शुणिले भगवान को विषय जानवे भगवान विषय जानले भक्ति पथ को आसवे भक्ति पथ को आसी भगवान को कौन भक्ति कर संसार उद्धार पाई जी तो जदि पुण्य ना स्वीकृति ना से तो भक्ति पथ को शुणा तो सुजोग पाइबनी जार पुण्य ना स्वीकृति ना से तो सबुदिन वंचित होकर रही ना ना तार अर्थ से नहीं जदि भागवत कथा होता कौन करवा उचित ना श्रद्धार सहित जबरदस्त आसिक बसवा उचित शुणिले आप चिंता करना जमी गत कल शुणुले ना जो मैंने आसिक शुणुंट से कम से कम किसी जिन जापर जो मैंने आसिक शुणी ना से आम जी जिन शुणिले जानिले से जानवर तो से वंचित हो गले ना से भावना कौन आसो कि कौन बुझीपर कि से भागवतम को भगवान का लीला को भगवान का रहस्य भगवान का तत्व कौन से बुझीपर जमी भगवान श्रीकृष्ण जाइए स्वधाम को केमी गले कौन आपने शुणिले जो मैंने शुणिले से बुझे जी न शुण सी बुझीपर कि मन से भावना रहा ना कृष्ण मरीगले झरा सर सर मारला कृष्ण मरीगले जी आसनी से भाव भावना सब से रही श्रवण हूँ बहुत गुरुत्व श्रवण द्वारा ही सबकि जाने से तो शास्त्र कहला श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति श्रुत्वा ज्ञानम वाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम वाप्नोति शुणी शुणी की सब पाइबे श्रुत्वा धर्मं विजानाति शुणी शुणी धर्म विषय जानवे न से धर्म शुणवा जे कलिजुगर किभଳି दुर्दशा धर्म विषय ज्ञान रही लोक धर्म कर धर्मर प्रकृत रहस्य कौन धर्म केमी करवा उचित कहीं जानते केमी जानी धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत भगवान जहाँ प्रणयन कर धर्म भगवान कौन प्रणयन कर भगवान जान ना आम जाने कहना भगवान जहाँ प्रणयन कर भगवान ही जानते आउ किए जानी ना भगवान जो प्रणयन करमी आम जाना शास्त्र जहाँ लिखे से जाना शास्त्र लिखाई शास्त्र सब कौन विधि रही केमी विधि भगवान को निवेदन करवा केमी भगवान को प्रणाम करवा केमी भगवान को पूजा करवा केमी भगवान को भोग लगेगा सब शास्त्र लिखाई ना आम मन इच्छा करदे हम ना कौन मन इच्छा नहीं आम भक्ति थे हम भक्ति तो ना आम भक्ति आम तो गोटे कौन साधक स्तर को आसने साधक स्तर को आसिले साधनटा करेंगे साधन करी परिपक्व हेले भक्ति स्थित उन्नत स्थिति को जीवे सेटा तो बहुत उच्च स्थिति आम तो से स्तर को जीवाई पड़ो ना ना नहीं तो हम केमी न शुणिले हेनी श्रवण आवश्यकता रही श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति श्रवण करी दुर्मति जो दुर्मति सब दूर हम मतिटा दुष्टमति शिष्टमति हम सुमति हम श्रुत्वा ज्ञान अपनोति शुणी शुणी ज्ञान प्राप्त हे न शुणिले केमी ज्ञान प्राप्त हे आप शुणुना बर्तमान जिते आप शुणी सब जब न शुणी था से जिन केमी जानी था आम भी जो आप भावते आम सब ज्ञानी ना नहीं आम जहाँ किसी कीर्तन कर जानलु शास्त्र पढ़ला पर जानलु ना आम कौन जन्म हो सब जिन जानी कि से तो नुह शास्त्र पढ़ला पर ही बहुत जिन जना जाए शुणिला पर जना जाए आम न पढ़ा न शुणा केमी जाना ज्ञानटा केमी पाइबा आ शुणी शुणी ही संसार मुक्त हे केमी मुक्त हे ना श्रवण करने द्वारा भगवत आवेशटा बढ़े श्रवण करने द्वारा ही भगवान को भल पाइबार मात्राटा धीरे धीरे कौन हुए बढ़े भगवान को भल पाई भगवान भक्ति करी केमी भक्ति कर ये भावना बढ़े नचेत हेनी आपे हेनी समस्ते जानते कलिजुग ये कलिजुग में अच्छे कलिजुगर एत बड़ माने दुर्दशा सबुठ बड़ समस्या कौन जानते कलिजुग कलिजुग सबुठ बड़ समस्या होती आम तो शुणा के बहुत लक्षण रही कलिजुग लक्षण तो शुणा बहुत समय जीव कलिजुगर सबुठ बड़ समस्या होची लोक जानती केउटा ठीक केउटा भूल किंतु ठीक रास्ता को जाई परिबेनी कि भूल रास्ता को छाड़ी परिबेनी ये हूँ कलिजुगर बहुत बड़ समस्या देख सत्य कि नहीं समस्ते जानते कौटा ठीक कौटा भूल समस्ते जानते क्या
ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିପାରିବେନି। ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା କଣ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଠିକଟା କଣ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗର ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ହବ କେମିତି? ଆମେ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା କେମିତି? ଜୀବନଟା ଆମର ମାର୍ଜିତ ହବ କେମିତି? ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ ନା। ଆଉ ସେ ବାଟ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବାଟ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ସଖ୍ୟಂ ଦାସ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍ ଇତି ବଂଶର୍ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସତ୍ନବ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ନଚେତ୍ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ସଂସାର ବିଷୟରେ ତ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମର? ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଭାଗବତରୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଏଇଟା କଣ ମିଥ୍ୟା? এটা କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଃଖଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସହିକି ଯିବା, ଏହା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ ବାଟଟା କୋଉଠି ଅଛି? କହିଦଉଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡିଲେ ସହି, ଠିକ ଅଛି, କହିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁଛେ କି? ସହିପାରୁନି। ତାମାନେ ସହିବା ପାଇଁ ବାଟ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ତ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ତ ଥିବ ନା। କେମିତି ଆମେ ସହିବା? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇବ। ନଚେତ୍ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରବଣ କଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଜଣେଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସାମ୍ନା କରି ଚାଲିବା, ଆମେ କେମିତି ଦୃଢ ହେଇପାରିବା, ଭାଗବତରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତ କାହିଁକି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଦୃଢ ହେଲେ ତ ଭକ୍ତି କରିବ, ନଚେତ୍ ଭକ୍ତି ହିଁ କରିପାରିବନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନିବେଦନ କଲେ ବି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଆରତିରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, କେହି ଅଲଗା ବିଚାର କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କର ଆରତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବନା କଣ ସମାନ? ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଠି ଆରତି ହଉଥିଲା, ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ମା ମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ପକଉଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବନା କଣ ସମାନ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିବେ, କି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିବେ, ଯୋଉ ନିବେଦନଟା ରହିଛି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଥିବ? କେବେ ବି ନାହିଁ। କଣ ଥିବ ସେ ନିବେଦନଟା? ନିବେଦନଟା ଥିବ ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦୂର କେମିତି କରିବେ। ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯାହାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଆରତି ଚାଲିଥିବ, ସେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟ ତାର ଦୁଃଖର ସଂସାର ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ତା ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଆସୁଥିବ। ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା। କହିଲ କାହିଁକି, ବିଚାର କରୁଛ କାହିଁକି? ନା, କେତେଟା ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ କରାଯାଏ, କେତେଟା ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା କହିବାନି, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବନି। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ କଣ ଶିକ୍ଷକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି, ଯଦି ଛୁଆମାନେ ତ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାନି, ଛୁଆ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେଟା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ଯଦି ନ କରିବେ, ଶିଷ୍ୟ ତ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେଟା ଜାଏଜ। ପିଲାମାନେ ବିଗିଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିତାମାତା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେଇଠୁ କହିବେନି ତମେ କାହିଁ ବାପା ରାଗୁଛ, ଛୁଆ ଯଦି କହିବ ଚାଲିଲା କଥା। ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ପିତା ହିସାବରେ ସେଟା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେଟା କଣ ଅଛି? କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେଟା ସ୍ନେହଟା ଅଛି। ସେଟା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉନି। ଶିଷ୍ୟଟା ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଶିଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେଟା ଜାଏଜ, ସେଟା ଭଗବାନ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହୁଛେ। ସାଧୁମାନେ କୁହନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ କଠୋର କଥା କୁହନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ସାଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ, ସେ କଠୋର କଥା କହିବେ। କଠୋର କଥା କହିଲେ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ, ସେ କଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା କଣ ଆସିବ ନା କଣ? ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ କିଭଳି? ସାଧୁ ନଡିଆ ଭଳି। ନଡିଆଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରଟା ପୁରା ଟାଣ, ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିତରୁ ଗଲେ ପୁରା ସୁମିଷ୍ଟ ଜଳ ପାଇବେ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟଟା ସେଇଭଳି। ସାଧୁ ହୃଦୟ ନବନୀତ ସମାନ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଦେଶୀ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ନନସେନ୍ସ, ଇଡିଅଟ କହି ପୁରା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟଟା ସେଇଭଳି। ସାଧୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଜୀବ ଯଦି ନ ବୁଝିବ, ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେଟା କ୍ଷତି। କଣ କ୍ଷତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଲ କ୍ଷୀର ଆଉଟେଇକି ରଖିବେ, ଖୁଆ ପକେଇବେ, ହଁ, ଚିନି ପକେଇବେ, ପୁରା ବଢିଆ କ୍ଷୀରି କରିବେ, କାଜୁ କିସମିସ ପକେଇବେ, ଭାଜିକି ପକେଇବେ, ହଁ, ଖୁଆ ପକେଇବେ, ଭଲ କ୍ଷୀରି, ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ଷୀରି କରିଥିବେ, ବଢିଆ କ୍ଷୀରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠିପି କିରୋସିନ ତା ଭିତରେ ପଡିଯିବ, କଣ ହବ? ପୁରା କ୍ଷୀରି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ହଣ୍ଡାଇ କ୍ଷୀରି ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସବୁ। କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ହଁ, ହଁ, କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ତ ସେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ସେ କ୍ଷୀରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠିପି ନେଇକି କିରୋସିନ ପକେଇଦବ, କଣ ହବ? ସେଟା ଖାଇବା ଲାୟକ ରହିବ ନା? କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଜୀବନର ଯେତେ ସାଧନ ରହିଛି ସବୁ ସାଧନ ଚାଲିଯାଏ। ସବୁ ଯାହା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, 12 ମାସ ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡାରେ ଗଲା, ସେଇଭଳିଆ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମାନେ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଗଲା। ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା? ବୁଝିନେବେ କାହିଁକି ମତେ ଏଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିଲା, କାହିଁକି ମୋ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲି, କାହିଁକି ମତେ ସିଏ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେଟା ଯଦି ସେ ସମୟଟା ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିଗଲେ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। କଣ ଯଦି ସେ ସମୟଟା ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା କିଛି କହିଦେଲେ, ତାପରେ କ୍ଷତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ଷତି ହଉଛି ତା ପର ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଟା ବି ଠିକ। ମାନେ ନିଜେ ଯାହା ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ନେଇଥିବେ ସେଟା ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କରି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମନ ବୁଝେଇବ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଆସିବ, ତୁ ବାପା ଯାହା କରିଛୁ ଠିକ, ସେଇ ବିଚାରଟା ହିଁ ଆସିବ ସବୁ ସମୟରେ। ଇଏ ବହୁତ ଗହନ ପାଠ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କ୍ରୋଧଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କଳିଯୁଗରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରାୟ ବଢିଯିବ। ହଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ହଉଛି ସବୁ। ତେଣୁ ସତ ଗୋସାଇଁ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପେସି ନୃଣାଂ ବାର୍ତ୍ତା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଲୋଭ ସମସ୍ତେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଅନୃତ ଆତ୍ମନାମ, ଅନୃତ ମାନେ ଠକାମି, ଠକିବେ ସବୁ, ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ଠକିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା କଳିଯୁଗରେ ବେଶୀ ରହିବ। ଠକିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଠକିବା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଖାଲି ବିଜନେସରେ ଠକୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଠକିଦେଲା, 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ନେଲା, ସେଇ ଠକିବାଟା ସବୁଠି ଦେଖାଯିବ। ଠକବା ଜୀବର ସ୍ୱଭାବଟା ଠକିବା ହେଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାପା କହିଦିଏ ପୁଅକୁ, ଏଇ ପାଠ ପଢିବୁ, ଟିଭି ଦେଖିବନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବନି, ବାପା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ସେ ତାର ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ। ଦେଖୁନ ଠକିଲା ବାପାଙ୍କୁ, ବସିବ ବାପାଙ୍କୁ ଠକିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଠକିବା ପ୍ରଭୃତି ଏଟା ହବ। କେউ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଏଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିବା। ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭୟ ଲାଗିବ, କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କବୀରଜୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ଡର ଲାଗେ और हंसी आए अजब जमाना आया रे। ଏ ଜମାନାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ବାବାରେ କି ଜମାନାରେ ବାପା, କଣ ଏ ଜଗତର ସ୍ଥିତି, ଡର ଲାଗୁଛି। ହସି ଆଏ, ହସ ବି ଲାଗୁଛି କଣ ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। ହସ କେମିତି ଲାଗିବ? ହସ ଲାଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ, ଡର ବି ଲାଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ଜଗତର କଣ ଚାଲିଛି। କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏଟା ଚାଲିବ। କଣ କରିପାରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜଗତକୁ ବଦଳି ପାରିବା? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଜଗତକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା କି? ଯେତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସ୍ଲୋଗାନ ମାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଜଗତକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, କଣ କହିଲେ? ଜଗତକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି, ନିଜେ ବଦଳି ପାରିବା। ଏଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମେ କଣ କି ଜଗତକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ନିଜେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ନିଜେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଜଗତ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ନିଜେ ବଦଳିବି, ଆଉ ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ନିଜେ ବଦଳିବି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଜଗତ ବଦଳିବ କି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ।
कहीं निजे बदलिया चाहिए समस्ते खाली चाहिए जगत समस्ते बदली जातु। ये हूँ समस्या, ठकामी है ठक। देखो ना निज अंतकरण कहीं देखिए निजे आम क्यों स्थित अच्छे आम भगवान पाखे मन लगुच कि मो सब उपाय जीवन निर्वाह कर कहीं विचार करें कि अन्य को देखिए सी कौन कर ठक ठकामी वृत्ति कलिजुग एटा बेसी हो। अलगा जुगे सब नाला अलगा जुगे किए क्या कथा मुंड पुरु नथिले। बर्तमान देखुना कलिजुग खाली निज परिवार कौन हो देखिए कौन कले सी कौन कले अरे ता पु एमती पाठ पढ़ला ये बाबारी है ता झील गोटे बाहा देला सी तोड़ चाकरी करदेला। अरे सी तू कहीं बड़े छाटी हो सी तो जहाँ कला कला सी तो कर्म फल हिसाब से तो जहाँ पाई पाई तू कहीं छटपट हो। देखो तू कलिजुग स्थिति यहाँ आप चिंता करना हो कि नहीं होनी आज्ञा होनी निज कथा कहीं विचार खाली परू देखी खटुंट भी से देखिए अरे सी एत बड़ गाड़ी कला मुझे गाड़ी कर गाड़ी कर आवश्यकता रही सी कला तू करू कहीं चिंता कर सी ता पुओ को पाठ पढ़ी मुझे पढ़ी। अरे तो पुओ को पाठ पढ़ा किसी असुविधा नहीं कि सी पढ़ेला तू पढ़ेबू ना जिदी कलिजुग तो सी सी एत बड़ सब तो देखाणिया चलती कलिजुग कलिजुगटा से देखुना कलिजुग भोजी भात हो कहीं खराब भावे तो कलिजुग स्थिति हो कहीं कहीं खराब भावे भोजी भात हो भोजी भात कौन हो कहले बाहर समय भोजी भात होता जेकोसी अनुष्ठान भोजी भात होता हाँ आत्मस्वजन मान डाकिकी गोटे दिया होता गोटे भोजी दिया होता समस्ते परिवार सब सदस्य मैंने आसुले बंधु बांधव आसुले हाँ समस्त भोजी भात। आजिकल भोजी भात देखो भोजी भात प्रकृत फर्माट ही बदली जाइए। बर्तमान भोजी भात फर्माट कौन कहले खाली देखाणिया भाव सत कि नहीं चिंता देखाणिया भाव माने कौन मु केते प्रकार आइटम करि परुछि केते भल भल आइटम होछि भोजी भात देखा मो पुओ बाहर होछि 30 प्रकार आइटम पापा 30 प्रकार आइटम करी समस्त खुआईच ठीक अच्छी जिते घरे 30 प्रकार समस्या सृष्टि होछि पुओ बहु माध्यम से किए पिठी पड़ुछन ना जा खुआई कई खराब भाविएनि कि हो नहीं कहतु हम तो कौन करें किसी जगत देखाणी भाव ना भोजी भात जाऊँ आप चिंता करना पूर्वर गाँ गहली जो भोजी भात सब होता आम तो गाँ गहली आसचु ना आम कौन कौन सरू खसी पड़ू ना कौन से ना आम गोटे परिवार भर आसचु आम तो आत्मीय स्वजन पड़े थे ना नहीं तो भोजी भात है देखिए सब आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मैंने सब आस 5 दिन 7 दिन पूर्व आसी रे घरे नहीं 5-7 दिन पर रोते डेरा मारी रोते सब कम धंदा छाड़ी आसी रोते से समय था से सब रोते गोटे मौज मजलिस चलता। आजिकल भोजी भात समय किए रोचे ना रोना इनभाइट कार्ड से भाया लिखा हो रिसेप्शन तुम आसो रिसेप्शन समय आसो खाली देखा देखी जी सी आसवे से समय क्या समय अच्छी समस्त तो दुनिया कौन धंदा द्वारा सब छंदी थे क्या समय चल खाली देखिए अटेंड कर पलि आसा खाली जाए रिसेप्शन समय पुणी रिसेप्शन जाइए कौन केमी जाइए कहले भल शाढ़ी कोटा भल देखा मुझे शाढ़ी रखी देखे हाँपाई जाइए भल से मैंने कौटा मुझे देखी छानिया आम सब आखिर आम कौन अंध ना कौन आखिर पड़े आम सब देखु शास्त्र दृष्टि रे बाबा रे कौन चलती डर लगे और हाजी आए जब जमाना आया रे डर लगुच देखले हस भी लगुच खाली देखे केबे अलंकार फलंकार केबे पिंधु न से दिन पिंधि सब जी केते भेराइटर अलंकार केते प्रकार सब पिंधे केते प्रकार शाढ़ी केते सब देखियो माने ओ निश्चित भाव से गोटे आनंद अनुष्ठान आम निंदा करानी कि देख से प्रकृत भावटा कौन रोचे भावटा आम आनंद निज देखा जाऊे निजर बड़ीटा देखा चाहूे कलिजुग सब हम कौन कौन हम आप शुणिले सब आश्चर्य एवं हाँ अच्छा आउ कौन हम देखु जिह्न प्रायं व्यवहृतं साक्ष्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृ सुहृत् भ्रातृ दंपतिनां च कलकनम। ये हूँ कलिजुगर बहुत बड़ लक्षण जिह्न प्राय व्यवहृतम
साधारण कार्य सामान्य कार्य जिह्न प्राय माने ठकामी समस्ते समस्त ठकिबे समस्ते ठकिबे किए काम के ठक हिसाब नहीं समस्ते समस्त ठकिबे जिह्न प्राय व्यवहृतम साठ्यं निस्सं च सौहृदम सबुठे सठता सौहृदम कोठी परलोक नुह सौहृदम निज लोक भितर निजर आत्मीय स्वजन भितर ही सब देखा से प्रभुपाद गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते ए जगत हूँ ठक ठकामीर जुग समस्ते परस्पर परस्पर को ठकिया लगे जिह्न प्राय व्यवहृतम साठ्यं निस्सं च सौहृदम निजर आत्मीय स्वजन मैंने क्या भर देखो कौन कौन कह बाबा तो सत गोसाई कहते आप देखने भागवतम रही मुझे कहीदे प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय 4 नंबर श्लोक केउठी सब ठकामी गुण देखा ठकामी देखा पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति कलकनम ये समस्त भितर ठकिबा कलह ये सब देखा साठ्य आचरण ये सब देखा माने कपट आचरण माने गोटे शुद्ध भल पाइबा कौन कह स्नेह संपर्क रही कलिजुग पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ आप तो बुझीपार पिता माता माने पुअर पिता माता सहित संपर्क ठकामी आ कौन कह भल पाइबा ये सब देखा ठकामी देखा कलकनम कली देखा हूँ कि ना कहीं क्या कथा शुणवे ताले कौन करें संसार छाड़देवे कहीं क्या कथा आप चिंता करूँ के स्नेहटा केमी जगत जगत सबुठ बेसी भल पाइबाटा कौटी अच्छी कहले देखिया निर्मल भल पाइबा जगत सबुठ निर्मल भल पाइबा माने कौन कह निर्मल निस्वार्थ भल पाइबाटा कौ संपर्क देखा जाए जानते निर्मल निस्वार्थ भल पाइबा केवल गोटे संपर्क देखा जाए कौटी माँ पुत्र माँ संतान माँ तार शिशु को जो भल पाए यहाँ हूँ निर्मल भल पाइबा ये कौन कौन कपटता नहीं ये कौन स्वार्थ नहीं देखना छुआटा जदि कौन परिस्रा करदे मार किसी विकार आसुनी कि छुआटा मलत्याग करदे भी मार विकार आसुनी छुआटा बांति करदे मार लुगार बांति करदे माँ पोछि दे से लुगार से पणतर ही पोछिदेवे देखना आप चिंता करूँ माँ निजे छुआर मल को धरिकी पोछि थो सफा कर हाथ खाली धोईकी चली जाए छुआ को भल पाइबाटा निर्मल भल पाइबा गोटे स्वार्थ नहीं से निस्वार्थ भल पाइबा से कौन से कौन माटा जो छुआ को तार जो छोट शिशु सेवा कौन सेवा करना ये मत बड़ हेले पोषिब से भावना कर तो निर्मल से किसी निस्वार्थ से किसी स्वार्थ नहीं से भल पाइबाटा अच्छी किंतु कलिजुग कौन हम पितृमातृ को पुत्र भल पाइबे एत भल पाइबा जी देइछंती पिता माता एत भल पाइबा देइछंती बड़ होला पर पुओ मो पई कौन करछ म कौन लागियो सेटा खाली कहंतु पिता माता तो मो पई कौन करछ ये तो जगत भगवान को धरंतु भगवान को धरी चलंतु किंतु बुझंतु ये सब जिनिस परिवार होचे ए भली परिवार एटा हबो किंतु माँ तार छुआ को भल पाइबा कौन छाड़ दउची छाड़ परिबनी माँ कहब ना जो रो भल रो बड़ा पु भल पाऊ नथिबो पु माँ को पचार नथिबे बापा को पचार नथिबे किंतु पिता माता कौन विचार करथिबे पुअर केबे अमंगल चिंता करि परिबे कोन आज्ञा पुअर केबे अमंगल चिंता करि परिबे पु केबे अभिशाप दे परिबे केबे भी नहीं ये तो भारतीय संस्कृति विदेश से सब अलगा से ही लोक मान प्रभुपाद आणिक भक्ति पथ गणुंट प्रभुपाद साधारण काम करना जो लोक मैंने धोती पिंधा शिखी ना विदेश सभ्यता आप शुणिले छानिया आम भारत सभ्यता पितामाता छुआ को स्नेह दौरान बड़ कर विदेश रे छुआ को तो स्नेह देवे बड़ कर छुआ को जब किसी कहले माने सैला कथा छुआ जब पुलिस केस दब कौन हम जानते पितामाता छुआ को अलग करदे विदेश से पितामाता छुआ अलग रो छुआ गवर्नमेंट नब ता दायित्व पितामाता देखो सभ्यता से माने भल पाइबा किसी नाही से लोक मान प्रभुपाद भक्ति पथ गणुंट आप जातु से लोक मान सहित मिसवे से माने बिल्कुल गोटे गोटे पशु कहले चले आ तार किसी शब्द ही ना विदेश लोक मान
ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ହିଂସ ପଶୁ, ଖାଲି ପଶୁ ବି ନାହିଁ, ହିଂସ ପଶୁ। ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିକି କ'ଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଳି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତିଳ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ହରିନାମ ମାଳି ଜପମାଳା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭକ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ। କି ସତ୍ୟ! ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବିଦେଶ, ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ ଛିଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ଯିବ, ତାକୁ କିଏ ଅନେଇବେ ନା? କେହି ଚାହିଁବେନି। ସେ ତାର ଚୋଟି ମୋଟି ରଖି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାୟା ଭଳିଆ ଯଦି ଯିବ ବଜାରରେ, ବିଦେଶୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଚାହିଁବ? କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି, ତିଳ କରିକି, ଲଣ୍ଡା ହେଇକି, ଶିଖ ରଖିକି, ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସୁଛି, ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖରେ ଏଠି ବିଦେଶୀ ଲୋକଟା। ତ ତାକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି ଆକର୍ଷିତ ହେବେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଉପରେ ଆମର କାହାର ଭରସା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଟା ଆମ ଦେଶକୁ 200 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 200-300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ 200-300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମହିମା। ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯିବନି। ବିଦେଶରେ ସେ ସବୁ ସଭ୍ୟତା ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ମା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଅ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରୁନି ମାଆଙ୍କୁ, କି ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ମା କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ି ଦଉଛି? ନା ପୁଅ ପିତା ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଏସବୁ ଦୃଢ଼ ହବା ଉଚିତ। କେମିତି ଦୃଢ଼ হবে ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରବଚନ। ମାନେ ଏସବୁ ଘଟିବ। ପିତୃ ମାତୃ ଶ୍ରୋତ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭିତରେ, ଭ୍ରାତୃ ଭାଇ ଭିତରେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଯାଉଛି, କ'ଣ ହଉଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ଭାଇ ଭିତରେ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯୋଉ ଜମିବାଡ଼ି କେସଟା କ'ଣ କି ଭାଇ ଭିତରେ ନା, ସେ କ'ଣ ସବୁ କେସ୍ ପିଟା ପିଟି ହେଇକି କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜରେ, ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣା କୋର୍ଟ ଗୋଟେ, ସେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ତାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ କି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ କି ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲା, ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ଅକାମୀ କରିଦେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଏଇଟା ତମେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ନେଇଛ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଥିଲା, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବାହାରିଥିଲା ପରେ ସବୁ, ଆଜିକାଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ ସବୁ, ତା ରେକର୍ଡିଂଟା। ଭାଇ ତ ମତେ କ'ଣ କଲୁ, ମତେ ମୋ ଜୀବନଟା ତୁ କରିଦେଲୁ, ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ସେ ଫୋନରେ ତାକୁ କହୁଥିଲା, ସେ ଭଏସ ମେସେଜଟା ଆସିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେମିତି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତା ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତୃ ମାତୃ ଶ୍ରୋତ ଭ୍ରାତୃ, ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ଜୀବ ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ଆଉ ସେ ଜୀବକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବେ? ସେ ଜୀବ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ? କଳିଯୁଗରେ କୋଉଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ? ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ କହୁଥିଲି। ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ସେ ସମୟରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ୟା ପୂର୍ବ କଥା, ତା ପୂର୍ବ କଥା। ସେଠୁ କହୁଥିଲି ରାମନବମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲଗେଇ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ, ଏଇଟା ହବ, ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରରେ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି? ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଭଲ ହବା ତ ଉଚିତ। ଆମେ ତ ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଆମେ ତ ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି? ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ମାରି ଲାଭ କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ମାରି ବୁଲିବ, ସବୁ କିଛି କରିବ, ପିତାମାତା ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁନଥିବ। କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବୁଲିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବେନି, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ, ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ତରଫରୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଠିକ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି। କମ ସେ କମ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ପୁଅ ଯଦି ମଣିଷ ହେଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ତା କଥା ଯିଏ ବୁଝୁ, ମୁଁ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ ହବ ଆମର ସୁନାବେଢ଼ାରେ କାଲିଠୁ। ଅତ ତ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ଏଠି ସରିଲେ ସେଇଠି, ସେଇଠି ସରିଲେ ସେଇଠି, କାଲିଠୁ ସେଇଠି ହବ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ। ଗୃହସ୍ଥ କେମିତି ହବା ଉଚିତ?
संतान मान केमी शिक्षा दबा उचित। भागवत क्या शिक्षा नहीं कहना समस्त शिक्षा रही शुणिले बुझीपारे नचेत केमी जानिले। आपण चिंता करना भीष्मदेव केते बड़ महाजन द्वादश महाजन भितर से महाजन भगवान को अति प्रिय जहाँ भगवान दर्शन देवाई आसी शेष समय कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि सरस्वती पड़ा समय से भीष्मदेव चरित्र रे एते सुंदर चरित्र मान से केमि पारे जानते एते सुंदर चरित्रवान हो पारे माँ को जो आप देखुना भीष्मदेव चरित्र जब आप देखिए भीष्मदेव बाल्य अवस्था कहीं जानते कहीं पढ़ते कौटी कौन किए पढ़ते कौन भीष्मदेव बाल्य अवस्था पांडव मान बाल्य अवस्था जानते दुर्योधन आदि कौरव मान बाल्य अवस्था जानते से कौन थे कौन करते जानते भीष्मदेव बाल्य अवस्था किए जानते किए जानते कौन किए जानना कहीं जानना कारण भीष्मदेव बाल्य अवस्था कहीं देखी ना कौन थे सी कौन शून्य होते कि ना शून्य है भाई थे भीष्मदेव कौट थे बाल्य अवस्था जानते कम से कम लीलाटा जानते भीष्मदेव बाल्य अवस्था क्यों थे जानना कि माँ पाखे थे गंगा माता नहीं कि पलैते ना तेणु गंगा माता एमती संस्कार देते से संस्कार देखो भीष्मदेव कि हाँ आसिक जगत केते बड़ गोटे अद्वितीय कार्य करदे भगवान को आकर्षण करदे निज पाखक से कौन कर लोक आज निंदा कर महिमा बुझी पार ना आम तो प्रसंग माध्यम शुणी भीष्मदेव चरित्र किंतु माँ एत सुंदर शिक्षा देती देखो भीष्मदेव भगवान कृपा को आकर्षण कर केते सुंदर चरित्र केते सुंदर जीवन संस्कार किभली आमर कर्तव्य आम आम संतान मानक से शिक्षा दबा उचित जहाँ घटी घटी आज पढ़ुली गोटे आज नहीं काली पढ़ुली जहाँ घटी घटी फेरे आनी हेनी कि जहाँ अच्छी से सजाड़ा दरकार। हाँ आज पढ़ुली प्रेमानंद दास ठाकुर भजन से जिनसा देखुली आज कौटे कौन सब रही आचार्य कौन लिखिं बाबा जो पढ़े ना सब बुझीपारे बाबा ये लिखिं से लिखिं मैंने आम के सुंदर शिक्षा सब देते जहाँ घटीला घटी किसी कर बर्तमान कौन करेंगे बर्तमान कौन करेंगे से देखो बर्तमान कौन करेंगे बर्तमान संतान मानक आम संस्कार किसी दे पारानी सी रास्ते जी जातु आम आम कर्तव्य करदे आम बुझेगा ये जो मैंने सब जो भगवान अच्छा एम परवर्ती समय पुणी संतान मानक शिक्षा देवे कि नहीं से शिक्षा देवा दरकार सी ग्रहण करूँ न करूँ से अलग कथा निज तरफ आम से शिक्षा देवा दरकार ताहले आम दृढ़ हवा आ सब समय गोटे जिन भगवान सहित युक्त ही चलिए पड़े नचेत कि बाट ना आम भगवान को भरोसा कले ही भगवान को साहाय्य करेंगे भगवान को बुद्धि देवे भगवान आमको सामर्थ्य देवे से तो परवर्ती समय आम शुणा केमी दृढ़ हो पार भागवतम पढ़ले आप आश्चर्य 3टा श्लोक रही जो 3टा श्लोक को आप पढ़े शुणे पढ़ले बुझीपारे शुणिले ही बुझे तार एत सिद्धांत एत तत्व रही जदि हो परवर्ती समय से विषय शुणे 3टा श्लोक एत गुरुत्वपूर्ण रही से 3टा श्लोक कहुई आम जगतर समस्त समस्या सत्वे निजको केमिति दृढ़ कर रखिपर निज केमी ताल देकी चली पार केमी भक्ति कर से कलिजुगर अंश कलिजुगर सेकेंड पार्ट जब शुणे से शुणे किसी करें सब चलो पितृ मातृ श्रोत भातृ दंपति कड़कन आ बहुत बड़ समस्या कौन कहले बहुत बड़ लक्षण दंपति कड़कनम दंपति भितर कली हम दंपति माने स्वामी स्त्री भितर स्वामी स्त्री भितर कली हम एटा बहुत गोटे विपर्त स्थिति स्वामी स्त्री भितर केबे भी कली हवा उचित नुह लिखाई दाम्पत्य कलह नास्ति तत्र से स्वयं आगता जो दंपति भितर कलह नहीं सेठी लक्ष्मी स्वयं आसंती लक्ष्मी स्वयं आसंती महाभारत कहुई लक्ष्मी क्योंठी रुहंती आम खाली लक्ष्मी पूजा करदे कौन खाली गुरुवार लक्ष्मी पूजा करदे कौन खाली लक्ष्मी चली आसवे ना कौन गुरु से नहीं आम निजक से प्रस्तुत करा उचित ना लक्ष्मी आसवे घर को केमी आसवे रहा स्थान दिवा दरकार ना रे कौटी बसिया भी जगह अच्छी कि से रे कौटी आम हृदय रे ना भगवान आसवे हृदय को केमी आसवे कौटी आसवे रामचरित मानस पढ़ुना पढ़िया तो समय क्या ना बर्तमान कौन कह शुणु खाली हाँ राम जी
राम लक्ष्मण सीता कौटी रे से पचारे वाल्मीकि कहले आप रे 14टा स्थान देते बाबा शुणिले आश्चर्य हो छानिया से हृदय शुद्ध हवा दरकार सब जिन जो कम क्रोध एगुड़ा सब छाड़ते भगवान आसिया खाली आसी भगवान आम दर्शन भी जाऊे करछे भगवान को हृदय को आनिया दरकार ना। दंपति नांश कल्कनम दंपति हेतु कली कजिया अलग कौन जुगे प्राय एत नाला कलिजुगे बेसी दंपति भितर कली कजिया केबे भी मंगलदायक नुह। कहीं कली कजिया होची कारणटा कौन जब कारण खोजा जीव कली कजार कारणटा कौन कारण हूँ मनु मन मिशुनी या तो अच्छा मनु मन कहीं मिशुनी अच्छा जदि मनु मन मिशुनी ताले से भीतर केमिति डिसाइड करिवे किए ठीक किए भूल कहतु देखिया कहतु जदि स्वामी स्त्री भीतर मनु मन मिशुनी ताले ठीक किए भूल किए निर्धारण करिवो किए कारण दिजन जाक तो कहे मु ठीक ना नहीं आ जदि दिजन जाक ठीक जोटे कली होची से तो कहउछ ना मु ठीक आ जदि तुमे दिजन जाक ठीक ताले रहू न कहीं मिसिकी दिजन जाक ठीक जदि ताले कली करछ कहीं ता माने निश्चित कहार गोटे भूल अछि कहार आमे कहार पर्टिकुलर कहा कहि परनी कहार गोटे भूल अछि कि समस्याटा कौन कहीं कली होची कलीर कारणटा कौन कलीर कारणटा होची दुई जन भितर सहिबा शक्ति कहार भी नाही एटा होची कलहर कारण। अरे भूल रहिबो एक स्वामीर केतळे भूल हबो केतळे स्त्रीर करिया पे उद्धार करिया पे किभଳି आसिले कळो बरंग रूपेण कलिजुगरे बरंग महाप्रभु रूपरे लीला लावण्य विग्रह अति सुंदर रूप धारण करिकी महाप्रभु रूपरे भगवान स्वयं आसिले आसी केवल नाम प्रचार कले। तेणु आम समस्ते निज जीवन को धन्य कर जदि नाम को आश्रित हवा भगवान भक्ति करवा निश्चित आम जीवन सफल हम कहीं आमको निजर करंतु न करंतु कहीं आमको आदर करंतु न करंतु किंतु जी नाम कर निश्चित भाव भगवान प्रिय नाम करी अंतर शुद्ध हम नाम करी हृदय शुद्ध होला भगवान से निकटतर हो जीवन सफल हम। तबे ये कही एक कथा गोटे विश्राम दवा समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर समस्त भक्त मानू समस्त श्रोता भक्त मानू आयोजक मानू जो मैंने साहाय्य कर अनुष्ठान करने समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु ये अनुष्ठान पे आपर साहाय्य सहानुभूति सहयोग रही समस्त वैष्णव वैष्णव मानकर पादपद्म मोर कोटि कोटि नमन प्रणति समस्त को धन्यवाद दूसरी समस्त को निवेदन कर समस्ते भक्ति करंतु जीवन को सफल करंतु आमर सब भक्त मैंने अच्छा सेंटर रे श्यामानंद प्रभु अच्छा घनश्याम प्रभु अच्छा अंतर्जय प्रभु अच्छा श्रीकांत प्रभु अच्छा बहुत भक्त अच्छा आप समस्ते मिलमिशि भगवान भक्ति करंतु छोट छोट कथा को लेकिन आम जदि एक भक्ति विच्युत हम शुणिले ना टी कथार भगवान को विच्युत हो निजर क्षति जगत किसी हेनी कहार किसी क्षति हेनी आम जदि किसी निजर दृढ़ता पोषण न कर पारे निजर क्षति हम निजे दृढ़ हो भक्ति पथ को आसिक दृढ़ न हो पारे आहरी क्षति बहुत बड़ क्षति जे गोटे पिलाटा पाठ पढ़ुनी देखो मुझे बुझे दूसरी कहीं खराब भावे गोटे पिला पाठ पढ़ुनी से तो मूर्ख हो रही गोटे पिला पाठ पढ़ी फास्ट क्लास पाई उत्कल यूनिवर्सिटी स्थान पाई कि फास्ट लाइन करके डिस्टेंस करके फेल हो बाहरला सी कौन हम पाठुआ मूर्ख जी तो मूर्ख मूल मूर्ख सी तो मूर्ख ये पाठुआ मूर्ख पाठ पढ़ी सब जानी किसी कर जे मूल मूर्ख सी तो किसी कर पारानी गला छाड़ भक्ति पथ को आसी यदि दृढ़ न हो पारे ये पाठुआ मूर्ख भाई आम जीवन जीव मैंने सब जानी थे किसी करें कहीं दृढ़ हो पाना दृढ़ न हो पारा माने निजर ही क्षति दृढ़ हाँपाई आम समस्ते प्रार्थना करिया भगवान पाखे भगवान को नवेदन कर दृढ़ हवा भक्ति करवा जीवन को सफल करवा कथा विश्राम दूसरी समस्त बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर समस्त कर्मकर्ता माने जो जगन्नाथ मंदिर समस्त कमिटर सदस्य समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु ये सुजोग जगन्नाथ कृपार समस्त ये प्राप्त हो पड़े समस्त सहयोग कर समस्त धन्यवाद दे कथा विश्राम देवा परवर्ती कार्यक्रम विषय से श्यामानंद प्रभु आपन को सूचना देवे तापर समस्ते प्रसाद देवे किंतु किसी बस किसी कार्यक्रम रही प्रभु सूचना देवे। हरे कृष्ण जय भगवान नाम संकीर्तन की भागवत कथा
ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ 7 ଦିନ ଧରି